अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बशीर खटक आपको मुखातिब है मीडिया 92 के साथ। नाज़रीन, आप भी हैरान होंगे कि मैं आज आपको किस हवाले से मुखातिब हूँ। मेरे टॉपिक जो है वो है, ज़रा देखिए, ज़रा सोचिए और ज़रा नहीं बहुत गौर कीजिए। हमारे यहाँ अल्फाज के, हमारे यहाँ कलमात के, हमारे यहाँ जुमलों की कोई अहमियत नहीं, उसका कोई असर नहीं। क्यों? लिखा है बहुत कुछ, पढ़ा भी बहुत, सुना भी बहुत, शौक़ से भी पढ़ा, लेकिन उसका असर अगर देखा जाए तो वो हम पे 1% भी नहीं होता। क्या वजह है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब कुछ लिखने पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद हम पे उसका असर नहीं होता? असल बात तो असर होना है। Where there is no effect, that is nothing. Where there is effect, everything is a bigger thing. So that is what I want to say. यही मेरा काम है आज, यही मेरा प्रोग्राम है आज। नाज़रीन, कुछ चीज़ें मैंने नोट किए जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी ज़ाती कलेक्शन है। हो सकता है किसी और ने भी ऐसा किया हो सकता है किसी और ने भी आपके साथ शेयर किया हो मिलता जुलता, लेकिन ये रियली मेरा अपना ज़ाती कलेक्शन है। जहाँ जहाँ मैं विज़िट करता था मैं नोट करता था, मैं वहाँ किस सेंस में गया हूँ, किस हवाले से गया हूँ। वो पर्टिकुलरली इस काम के लिए नहीं गया, लेकिन जब भी गया हूँ तो मैंने कुछ न कुछ वहाँ नोट किया है कि हम करते क्या है और हम पढ़ते क्या, हम वहाँ पे किस काम के लिए हमें लगाए गए हैं और हम उस काम को किस अंदाज में करते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में गया हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। थाने में गया एक दिन, अच्छा वहाँ लिखा हुआ था कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, जिसका अरबी में भी आपने पढ़ा होगा। हदीस है अर्राशी वल मुर्तशी के लाहुमा फिन्नार। लिखा तो ये था, जब मैं गया मैंने पढ़ा, लेकिन जब मैं अंदर गया मैंने लोगों को देखा, वो तमाम लोग कर रहे थे इससे बिल्कुल उलट। तो वहाँ से ख्याल आया कि हमारे थाने रिश्वत का गढ़ है और वहाँ लिखा होता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। यही बात है कि हम पढ़ते तो है लेकिन अमल नहीं करते, उन अल्फाज का, उन जुमलों का, उन कलमात का असर नहीं होता। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते, अस्पताल गया, वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन सामने आया। क्या सीन था? वहाँ भी जब पढ़ा तो लिखा हुआ था स्टार्ट में ही दरवाज़े पर, और जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने गोया सारे इंसानियत को बचाई। वहाँ भी अजीब लगा। जब आगे बढ़ा तो वहाँ क्या हो रहा था कि हमारे अस्पताल में मैंने जब देखा तो मौत बांटते हैं, और वहाँ लिखा क्या था कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया वो तमाम इंसानियत को बचा सके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसका भी वहाँ पे भी वही तजुर्बा, वही अमल कि लिखा कुछ और है और होता कुछ और है। आगे बढ़ते, जब कचहरी गया किसी काम के सिलसिले में, तो कचहरी में भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हमारी कचहरी में जब मैंने देखा तो वहाँ 200 रुपये में गवाह मिल जाता है। किसी भी काम के लिए आपको अगर गवाह चाहिए, कचहरी के अंदर 200 रुपये में गवाह मिलते हैं, और आप सबको मालूम है नाज़रीन, इस बात का सबको इल्म है। मगर वहाँ लिखा क्या था? वहाँ लिखा होता है कि झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है अरबी के साथ, मुझे अरबी याद नहीं है लेकिन उर्दू का मैंने आपसे शेयर कर ली। वहाँ भी ऐसा पाया कि लिखा कुछ और होता कुछ और।
ہماری درسگاہ ماشاءاللہ درسگاہوں میں لوگ بچے بیچتے ہیں، اور ہم جیسے ٹیچر بھی جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بنا لیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو علم سے آشنا کرے، لوگوں کو علم سے آراستہ کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری درسگاہیں جہالت بانٹتی ہے، جہالت بیچتی ہے۔ کیا وجہ ہے وہ تو بات کی بات ہے، مگر وہاں بھی لکھا کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ بہت خوب لکھا تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ میں بھی ایز اے ٹیچر رہا ہوں، میں ابھی بھی ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، انگلش سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، 20 سال سے پڑھاتا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا اس سے بالکل الٹ۔ ہماری عدالتوں میں کسی دن اتفاق ہوا عدالت میں جانے کا، وہاں بھی ایسا کچھ نظر آیا، وہاں کیا اس سے ملتا جلتا۔ ہمارا عدالتوں میں انصاف نیلام ہوتا ہے، انصاف نیلام ہوتا ہے، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے کیا، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ ناظرین وہاں بھی جیسے پہلے بیان کیا اس سے ملتا جلتا اور وہی چیز ہو رہا تھا جو باقی چیزوں میں آپ سے ڈسکس کیا۔ آتے آخرکار جو ہم لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں، ہم سب کا تجربہ، یہ تجربہ تو سب کا ہوگا، کیا ہے، جب بازار جاتے تو وہاں جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب اور ملاوٹ کے بڑے بڑے اڈے ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے کیا، جی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، ان کی ارشاد ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہم وہی کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ ذرا سوچئے، کیا ہم پہ کسی لفظ کا اثر ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن کا ہو یا وہ انگلش کی کتاب کا ہو، خواہ وہ اردو کے کسی غزل کا ہو یا وہ اسلامیات کے کسی ایک جنگ احد یا جنگ بدر کے کسی ایسے واقعات کا ہو، کیا ایسا کچھ اثر ہوا ہے آج تک؟ میں تو سمجھتا ہوں ایسا کہ نہیں ہوا ہے۔ جی ناظرین یہ تو تھا، خیر میں نے مختلف جگہوں سے کلیکٹ کیا تھا اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہا، اس میں خود سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں میرے آبزرویشن ضرور تھی، میرے انالیسس ضرور تھے، لیکن اس میں میری طرف سے کچھ نہیں تھا۔ اب آتے اسی کا جواب، جب میں نے اس کو پڑھا، اس کو تیار کیا، تو میرے ذہن میں اس کا انگلش کا ایک، میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا اس وقت ریلی ہمیں ایک پوئم پڑھایا گیا تھا، وہ پوئم تھا ہلو مین۔ اس ہلو مین کا مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ ہم جو آج کل موبائل پہ ہیلو کہتے ہیں، یہ وہ ہیلو ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اتنی جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ میں ٹیچر سے پوچھ لوں۔ بہرحال جب نیچے پڑھ لیا تو اس وضاحت کو بھی کچھ 40-50% سمجھ آیا، لیکن وہ پراپر نہیں سمجھ پایا۔ اینی وے بعد میں لٹریچر پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ ہلو مین کیا ہے، وہ سمجھ کے آیا کہ وہ ہم ہی ہے۔ اس کے لیے میں نے انگلش میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے لکھی ہے، یہ ذرا سن لیجئے، یہ بھی میرے فیلنگز ہے پیورلی۔ We are hello, we are puppet. We are hello, we are puppet. Why? Because we are without any feelings, means no feelings, no sense, no impression, no effect, no stability, no withstanding, no beliefs, no plans, no schedule, no positivity, no hopes even, no expectations even, no manners, no justice even, no dignity. Where we are,
The answer is nowhere. Nowhere we are. What we are, nothing we are. Who we are, none we are. If we are, yes we are. So what we are? We are puppet. We are hollow men. Yes we are, but we are hollow men. We are hopeless, no doubt. We are, but we are dreamers, no doubt. We are, but we are big deceiver, no doubt. We are, but we are big cheaters, no doubt. No doubt we are, but helpless, but careless, but feelingless. So what we are? At the end again the question is, we are two legs animals, not social animals. We are two legs animals. Yes we are. Thank you for listening, but please, one of the advice at the end, that think about it sincerely and realistically. We all are nowhere except we are what I express. We should follow our written things. We should act upon what we are reading. We should act upon what we are listening. Thank you very much. Allah Hafiz.